Chers amis, bonjour et bienvenue sur KTO pour suivre l'audience jubilaire du pape François qui est arrivé depuis déjà au moins une quinzaine de minutes sur la place Saint-Pierre et qui, comme d'habitude, a salué les fidèles, les nombreux fidèles qui se trouvent dans la place. Aujourd'hui à Rome, la météo est très clémente et nous voyons le pape qui monte maintenant les marches et se rapproche aux évêques qui participent à cette audience. Le pape entend de remercier les interprètes. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar e, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sicar. Fatigué par la route, il s'assit près du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit: « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. John. At that time, Jesus came to a city of Samaria called Sychar, and wearied as he was with his journey, sat down beside the well. It was about the 6th hour. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. The water that I shall give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß. Und da er müde von der Reise war, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, "Gib mir zu trinken." Die samaritische Frau sagte zu ihm, "Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern." Jesus antwortete ihr, "Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt." Da sagte die Frau zu ihm, "Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, "Dame de beber." La samaritana le dice, "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?" Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, "El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna." La mujer le dice, "Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla." Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, "Dá-me de beber." A mulher disse então a Jesus, "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Respondeu Jesus,
Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان وصل يسوع إلى مدينة في السامرة يقال لها سخارة، وكان قد تعب من المسير، فجلس دون تكلف على حافة البئر. وكانت الساعة تقارب الظهر، فجاءت امرأة من السامرة تستقي، فقال لها يسوع: اسقني. فقالت له المرأة السامرية: كيف تسألني أن أسقيك وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يخالطون السامريين. أجابها يسوع: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية، وأما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه إياه يصير فيه عين ماء يتفجر حياة أبدية. فقالت له المرأة: يا رب، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش فأعود إلى الاستقاء من هنا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar. Zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato L'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter parle de la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Ce qui nous frappe de cette rencontre, c'est le dialogue très serré entre la femme et Jésus. Cela nous permet aujourd'hui de souligner un aspect très important de la miséricorde. C'est justement le dialogue. Le dialogue permet aux personnes de se connaître, de comprendre les exigences des uns et des autres. D'abord, il est un signe de très grand respect car il pose les personnes dans une posture d'écoute et dans une condition de comprendre les aspects meilleurs de son interlocuteur. Puis, le dialogue est une expression de charité
car sans ignorer les différences, il peut aider à chercher et à partager le bien commun. De plus, le dialogue nous invite à nous mettre devant l'autre et en le regardant comme un don de Dieu qui nous demande d'être reconnus. Souvent, nous ne rencontrons pas les frères, même si on vit juste à leur côté. C'est là surtout quand on fait prévaloir notre position sur celle des autres. Nous ne dialoguons pas quand nous ne écoutons pas assez, ou bien nous tendons à interrompre les autres pour montrer que nous avons raison. Mais combien de fois nous écoutons quelqu'un et on lui dit « Arrête-toi, c'est pas ça ». Il faut que nous lui laisser terminer ce qu'il est en train de dire. Cela empêche le dialogue. Cela, c'est une agression. Le vrai dialogue nécessite, au contraire, des moments de silence, des moments où retrouver le don extraordinaire de la présence de Dieu dans notre frère. Chers frères et sœurs, le dialogue aide les personnes à humaniser les rapports et aller au-delà des incompréhensions. Il y a besoin d'un dialogue dans nos familles, car nous pourrions résoudre plus facilement beaucoup de questions si on apprenait à nous écouter. Et c'est là aussi dans la relation entre mari et femme et entre parents et enfants. Un aide très important peut arriver aussi du dialogue entre les professeurs et les élèves ou entre les dirigeants et les ouvriers pour découvrir les exigences meilleures du travail. Et l'Église aussi vit de dialogue avec les hommes et les femmes de tout temps pour comprendre les nécessités qui sont dans le cœur de chaque personne et pour contribuer à la réalisation du bien commun. Nous pensons, par exemple, au grand don de la création et à la responsabilité que chacun de nous a pour sauvegarder notre maison commune. Le dialogue sur un thème si central, c'est une exigence qu'on ne peut pas éviter. Pensons au dialogue entre les religions pour découvrir la vérité profonde de leur mission au milieu des hommes et pour contribuer à la construction de la paix et d'un réseau de respect et de fraternité. Pour terminer, toutes les formes de dialogue sont une expression de la grande exigence d'amour de Dieu. Lui qui va vers chacun et il donne un signe de sa bonté pour qu'il puisse coopérer à son œuvre créatrice. Le dialogue fait tomber les murs des divisions et des incompréhensions. Il crée des ponts de communication et ne permet pas que quelqu'un s'isole et qui se renferme dans son petit monde. N'oubliez pas le dialogue, c'est écouter ce que les autres me disent et dire avec tranquillité ce que je dis, ce que je pense. Si les choses vont comme ça, la famille, le quartier, sur le travail, toutes les choses iront mieux. Mais si je ne laisse pas que l'autre
puisse dire tout ce qu'il a dans son cœur. Et je commence à crier. Et aujourd'hui, on crie beaucoup. Cette relation n'aura pas une bonne fin. Il n'y aura pas une bonne fin pour la relation entre mari et femme, entre parents et enfants. Écouter, expliquer, apaisement. Il ne faut pas aboyer contre l'autre, pas crier, avec un cœur ouvert. Jésus connaissait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de la Samaritaine, une grande pécheresse. Cependant, il ne lui a pas nié la possibilité de s'exprimer et de la laisser parler jusqu'à la fin. Et il est rentré petit à petit dans le mystère de sa vie. Cette leçon, c'est aussi pour nous. À travers le dialogue, nous pouvons faire grandir les signes de la miséricorde de Dieu et les rendre un instrument d'accueil et de respect. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le dialogue est un aspect important de la miséricorde puisqu'il permet aux personnes de se connaître et de se comprendre. Mais il est avant tout un signe de respect envers l'autre que nous percevons comme un don de Dieu présent dans la personne du prochain. La charité s'exprime dans le dialogue qui contribue à la recherche du bien commun. Les rapports deviennent plus humains et les incompréhensions peuvent être dépassées. Que de difficultés seraient résolues au sein de nos familles si les personnes savaient se parler et s'écouter. Il en est de même à tous les niveaux de nos sociétés. L'Église, elle aussi, s'efforce par le dialogue de comprendre ce qui habite le cœur de toute personne. Il est une exigence de l'amour et de la bonté de Dieu qui va à la rencontre de chacun. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i pellegrinaggi dell'ordinariato militare francese, delle diocesi di Malines-Bruxelles, di Sion, di Créteil, di Sèvres, accompagnati dai loro vescovi, come pure i membri dell'insegnamento cattolico di Soissons e la pastorale scolastica di Lyon. Fratelli e sorelle, sforzatevi sempre di abbattere i muri di incomprensione che esistono tra noi e per far accrescere nel mondo i segni della misericordia di Dio. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les pèlerinages du diocèse aux armées et des diocèses de Malines-Bruxelles, de Sion, de Créteil et de Sées, accompagnés de leurs évêques, ainsi que l'enseignement catholique de Soissons et la pastorale scolaire de Lyon.
Frères et sœurs, ayons toujours le souci d'abattre les murs d'incompréhension qui existent entre nous, afin de faire grandir dans le monde les signes de la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, throughout this Jubilee year, we have reflected on God's mercy and our own responsibility as followers of Jesus, to be merciful like the Father. In this light, we now turn to the dialogue of Jesus and the Samaritan woman. Through dialogue, in fact, we come to know and respect others. We come to see each individual as a gift of God. How much we need to encourage dialogue in our families, our schools, and our workplaces. For only through dialogue can we truly understand others and their needs, and work together for the good of society and the care of our common home. Dialogue between the religions can make a real contribution to the building of a world of peace and solidarity. God has placed a seed of goodness in each of us, and he asks us to use it in the service of his creation. Through dialogue, mutual acceptance, and fraternal cooperation, may we make God's merciful love ever more evident in our world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Indonesia, Malaysia e Stati Uniti d'America. Nell'augurarvi vivamente che il Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Indonesia, Malaysia, and the United States of America, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern,
Soeben haben wir einen Abschnitt des Johannesevangeliums gehört, in dem von der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen berichtet wird. Jesus wusste, wie es im Herzen dieser Samariterin aussah. Gleichwohl wollte er, dass sie sich öffnet und ist so allmählich in das Geheimnis ihres Lebens eingetreten. Dieses Gespräch sollten wir uns zum Vorbild nehmen, wie auch wir die Barmherzigkeit Gottes in der Welt sichtbar machen können. Der Dialog ist ein Zeichen des Respekts und der Nächstenliebe, weil sich hier der eine für den anderen interessiert und ihn als Geschenk Gottes sieht, ihn zu Rate zieht und um Anerkennung bittet. Der Dialog hilft den Menschen, ihre Beziehungen humaner zu gestalten und die Verständnislosigkeit zu überwinden. Die Kirche selbst sucht im Dialog mit den Menschen aller Zeiten die Bedürfnisse, die sie im Herzen tragen, zu verstehen. Sie hilft, das Gemeingut zu verwirklichen, die Schöpfung zu bewahren, den Frieden in einem Netz brüderlichen Wohlwollens unter den Völkern aufzubauen. Alle Formen des Dialogs bringen die Liebe Gottes zum Ausdruck. Er kommt jedem Geschöpf entgegen, um ihm die Samen seiner Güte einzupflanzen, auf dass es an seinem Schöpfungswerk mitwirken kann. Un caro benvenuto rivolgo ai fratelli e sorelle provenienti dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera. La vostra presenza a Roma sia un'occasione propizia per conoscere persone da tutto il mondo, vedendole come dono di Dio che arricchiscono la nostra vita. La benedizione divina vi accompagni sul vostro cammino. Papst Franziskus hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Ein herzliches Willkommen sage ich den Brüdern und Schwestern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Euer Aufenthalt in Rom biete euch eine gute Gelegenheit, um Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen und sie als Geschenk Gottes zu sehen, das unser Leben bereichert. Der Segen Gottes begleite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el encuentro con la mujer samaritana, Jesús entra progresivamente en su vida y le da la posibilidad de expresarse. El diálogo entre ellos se revela como un acto fundamental para encontrar la misericordia divina. El diálogo permite conocer, entender y acoger las exigencias de cada persona. Es expresión de caridad para buscar el bien común. Nos coloca delante del otro, viéndolo como un don de Dios, que nos interpela y ayuda a humanizar nuestras relaciones y a superar los desacuerdos. Nos da la ocasión para escucharnos recíprocamente y resolver los inconvenientes que se presentan. La Iglesia necesita del diálogo para comprender las necesidades
y anhelos que están en el corazón de los hombres y las mujeres de cada tiempo, y poder salir a su encuentro con una palabra de esperanza. En este diálogo constante, la Iglesia descubre la verdad profunda de su misión en medio del mundo y contribuye a la construcción de la paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a ser por medio del diálogo instrumentos que creen una red de respeto y fraternidad para derribar los muros de la división y de la incomprensión, y así crear puentes de comunicación para ser signos de la misericordia de Dios. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O encontro de Jesus com a mulher samaritana permite ver um aspecto importante da misericórdia, que é o diálogo. Todas as formas de diálogo são expressão da grande exigência do amor de Deus, que vai ao encontro de todos, fazendo-nos participar da sua bondade e tornando-nos colaboradores da sua obra criadora. De fato, é através do diálogo que as pessoas podem se conhecer, acolher-se e respeitar-se, abrindo-se aquilo que de melhor cada um tem para oferecer. O diálogo cria pontes de comunicação que fazem ver o outro como um dom de Deus. Desse modo, se abatem os muros das divisões e incompreensões que nascem do egoísmo, que isola e faz com que as pessoas se fechem no seu pequeno mundo. Há tanta necessidade de diálogo. Quantos problemas se resolvem quando se aprende a escutar o outro? O diálogo humaniza os relacionamentos, na família, nos estudos, no trabalho. Também a Igreja vive do diálogo, procurando compreender as necessidades do coração de cada pessoa, para contribuir na busca e partilha do bem comum. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, con particolare menzione al gruppo di fedeli di Provoa da Barsim. Ricordiamo che la Vergine Maria ci insegna ad ascoltare nel silenzio e a meditare tutte le cose nel cuore, così da poter uscire incontro alle necessità del prossimo. Il suo esempio ci aiuti a servire sempre più i nostri fratelli e sorelle. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, com menção particular do grupo de Póvoa de Varzim. Recordemos que a Virgem Maria nos ensina a escutar no silêncio e a meditar todas as coisas no coração, de tal modo que se possa ir ao encontro das necessidades do próximo. Possa o seu exemplo nos ajudar a servir sempre mais os nossos irmãos e irmãs. Que Deus vos abençoe a vós e a vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية
الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن النص الذي سمعناه من إنجيل يوحنا يخبر عن لقاء يسوع مع امرأة سامرية. ما يؤثر في هذا اللقاء هو الحوار بين المرأة ويسوع. هذا الأمر يسمح لنا اليوم بالتشديد على جانب فائق الأهمية من الرحمة، والذي هو الحوار. إن الحوار يسمح للأشخاص بالتعرف على بعضهم البعض وفهم حاجات بعضهم البعض. هو أولاً علامة لاحترام كبير، وثانياً هو تعبير عن المحبة، لأنه يمكنه أن يساعد في البحث عن الخير العام ومقاسمته. كما ويدعونا الحوار أيضاً لنضع أنفسنا أمام الآخر ونراه كعطية من الله، وبهذه الطريقة يساعد الحوار الأشخاص على أنسنة العلاقات وتخطي عدم التفهم. إن الكنيسة أيضاً تعيش من الحوار مع رجال ونساء كل عصر كي تفهم الحاجات الموجودة في قلب كل إنسان وتساهم في تحقيق الخير العام. فالحوار يهدم جدران الانقسامات وعدم التفهم، يخلق جسور تواصل، ولا يسمح لأحد بأن ينعزل وينغلق على ذاته في عالمه الصغير. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد كان يسوع يعرف جيداً ما كان في قلب السامرية، ومع ذلك لم يمنعها من التعبير عن ذاتها، ودخل شيئاً فشيئاً في سر حياتها. هذا التعليم يصلح لنا نحن أيضاً، فمن خلال الحوار يمكننا أن ننمي علامات رحمة الله ونجعلها أدوات قبول واحترام. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, imparate a convivere nella diversità e abbiate il coraggio, attraverso il dialogo, di costruire ponti per far crescere i segni della misericordia di Dio nel mondo. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تعلموا التعايش في الاختلاف وتحلوا بالشجاعة كي تبنوا الجسور من خلال الحوار، فتنموا علامات رحمة الله في العالم. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, obecni dzisiaj w ramach pielgrzymki narodowej, jak również ci przybyli z różnych stron świata, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy wdzięczności, czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci oraz osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Odwołując się do ewangelicznego spotkania Jezusa z Samarytanką, Ojciec Święty zwrócił dziś uwagę na ważny aspekt miłosierdzia, jakim jest dialog. Dialog pozwala ludziom poznać się i zrozumieć wzajemne potrzeby. Jest oznaką szacunku i miłości, ponieważ nie pomijając różnic, może pomóc w poszukiwaniu wspólnego dobra i w jego realizacji.
Prawdziwy dialog wymaga chwil milczenia, w których trzeba pojąć niezwykły dar obecności Boga w bracie. Istnieje wielka potrzeba dialogu w naszych rodzinach i środowiskach nauki i pracy. Również Kościół potrzebuje wchodzenia w dialog z mężczyznami i kobietami wszystkich czasów, aby zrozumieć potrzeby, które tkwią w sercu każdej osoby i przyczynić się do realizacji dobra wszystkich. Wszelkie formy dialogu są wyrazem wielkiej potrzeby miłości Boga, który wychodzi na spotkanie i w każdym człowieku zasiewa ziarno swej dobroci, aby mógł on współpracować z Bogiem w dziele stwórczym. Dialog obala mury podziałów i nieporozumień, tworzy mosty komunikacji i nie pozwala, aby ktokolwiek izolował się, zamykając się w swoim własnym małym świecie. Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi che insieme ai vescovi della Chiesa in Polonia visitano le tombe degli Apostoli. Cari sorelle e fratelli, siete venuti qui in pellegrinaggio nazionale per ringraziare Dio del battesimo che il vostro popolo ha ricevuto 1050 anni fa, nonché per ogni bene che è nato nei cuori dei giovani di tutto il mondo durante l'indimenticabile incontro a Cracovia. Mi unisco a voi in questo ringraziamento. Sono immensamente grato a Dio che mi ha permesso di conoscere la vostra nazione, la patria di San Giovanni Paolo II, dove ho potuto fare visita al santuario di Jasna Gora, al santuario della Divina Misericordia a Cracovia e al centro Giovanni Paolo II, non abbiate paura. A colui che si identifica soprattutto in ogni uomo umiliato e sofferente, rendo grazie anche per il silenzio concessomi nel luogo nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. In questo silenzio il messaggio della misericordia assume un'inaudita importanza. Ancora una volta voglio esprimere la riconoscenza a voi, a tutti i fedeli laici, ai sacerdoti e vescovi, alle autorità civili, per la calorosa accoglienza nel vostro paese, per la stupenda preparazione artistica e spirituale degli eventi e delle celebrazioni che abbiamo vissuto con l'entusiasmo della fede. Cari fratelli e sorelle, esattamente 38 anni fa, quasi a quest'ora, in questa piazza, risuonavano le parole rivolte agli uomini di tutto il mondo. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Queste parole le ha pronunciate all'inizio del suo pontificato Giovanni Paolo II, Papa di profonda spiritualità, plasmata dalla millenaria eredità della storia e della cultura polacca, trasmessa nello spirito di fede di generazione in generazione. Questa eredità era per lui fonte di speranza, di potenza e di coraggio, con cui esortava il mondo ad aprire largamente le porte a Cristo. Questo invito si è trasformato in un'incessante proclamazione del Vangelo della misericordia per il mondo e per l'uomo, la cui continuazione è quest'anno giubilare.
Oggi desidero augurarvi che il Signore vi dia la grazia della perseveranza in questa fede, questa speranza e questo amore che avete ricevuto dai vostri avi e che conservate con cura. Nelle vostre menti e nei vostri cuori risuoni sempre l'appello del vostro grande connazionale a risvegliare in voi la fantasia della misericordia, affinché possiate portare la testimonianza dell'amore di Dio a tutti coloro che ne hanno bisogno. Vi chiedo di ricordarvi di me nelle vostre preghiere. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Le Saint-Père a Serdeczne adressé pozdrowienie kieruję do Polaków, un którzy message wraz z spécial biskupami Kościoła w aux Polsce pèlerins de langue nabiegają polonaise zdrowia. en les remerciant pour l'accueil qu'il avait Drodzy reçu siostry i bracia, au przybyliście JMJ, tu w Journée Narodowej mondiale de la Pielgrzymce, jeunesse cet été. aby dziękować Il a Bogu za rappelé chrzest, aussi który wasz naród qu'il y a przyjął exactement 1050 38 ans, lat temu. sur Jak też za cette dobro, même jakie place zrodziło się w Saint-Pierre, sercach młodych ludzi z całego świata, le pape Jean-Paul II avait prononcé ces fameux mots: jednoczę N'ayez pas się z peur, wami w tym ouvrez les dziękczynieniu. portes, Jestem ouvrez grand les niezmiernie portes wdzięczny au Bogu Christ. za to, że pozwolił mi bliżej poznać wasz naród i ojczyznę świętego Jana Pawła II, gdzie mogłem nawiedzić sanktuarium na Jasnej Górze, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się. Temu, który utożsamia się przede wszystkim z każdym człowiekiem upokorzonym i cierpiącym, dziękuję również za ciszę podarowaną mi na miejscu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W tej ciszy przesłanie miłosierdzia nabiera niesłychanej wagi. Raz jeszcze pragnę wyrazić moją wdzięczność Wam, wszystkim wiernym, kapłanom, biskupom i władzom cywilnym za gorące przyjęcie w Waszym kraju, za wspaniałe artystyczne i duchowe przygotowanie wydarzeń i celebracji, które przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary. Drodzy siostry i bracia, dokładnie 38 lat temu, niemal o tej właśnie godzinie, na tym placu wybrzmiały słowa skierowane do ludzi całego świata. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Te słowa na progu swojego pontyfikatu wypowiedział Jan Paweł II, papież o głębokiej duchowości ukształtowanej przez tysiącletnią spuściznę polskiej historii i kultury, przekazywaną w duchu wiary z pokolenia na pokolenie. To dziedzictwo było dla niego źródłem nadziei, mocy i odwagi, z jaką wzywał świat, by szeroko otworzył drzwi dla Chrystusa. To wezwanie rozwinęło się w nieustanne głoszenie Ewangelii miłosierdzia dla świata i dla człowieka, którego kontynuacją jest ten rok jubileuszowy. Dziś pragnę życzyć Wam, aby Pan dał Wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od Waszych przodków i którą z troską pielęgnujecie. Niech w Waszych umysłach i sercach wybrzmiewa wciąż wezwanie Waszego wielkiego rodaka do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują. Proszę, abyście pamiętali o mnie w Waszych modlitwach. Z serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine
che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Sono lieto di accogliere i fedeli di numerose diocesi italiane con i rispettivi pastori, specialmente quelli dell'Umbria. Cari fratelli e sorelle, il vostro pellegrinaggio giubilare sia vissuto nella fede come esperienza del perdono e della misericordia di Dio e vi accompagni al ritorno nella comunità di appartenenza per testimoniare il suo amore verso i fratelli, particolarmente agli esclusi e ai lontani. Saluto l'Associazione Medici Cattolici con il Cardinale Edoardo Menichelli, l'Associazione Sottufficiale d'Italia, i partecipanti al Giubileo delle corali e degli animatori liturgici, i numerosi sbandieratori e il follo gruppo di camperisti che ringrazio per il dono di un camper a una famiglia romana con disabili. Alla vigilia della giornata missionaria mondiale, tutti esorto ad accompagnare con la preghiera e con l'aiuto concreto l'azione evangelizzatrice della Chiesa nei territori di missioni. Un pensiero speciale porgo ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Oggi ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. La sua coerente testimonianza di fede sia un insegnamento per voi, cari giovani, ad affrontare le sfide della vita. Alla luce del suo insegnamento, cari ammalati, abbracciate con speranza la croce della malattia. Invocate la sua celeste intercessione, cari sposi novelli, perché nella vostra nuova famiglia non manchi mai l'amore. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos,
omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Avec la bénédiction du Saint-Père, se termine cette directe depuis la place Saint-Pierre sur KTO. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous invitons à rester sur notre antenne.